Ali Bamada. Bouakar Sidiki kumbidi kundere teddi odo Bouakar Sidiki ikarlo Bamako na lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan Bouakar Sidiki antigira keneka la dala jemo anvea semabura minu be la dala bolike Bouakar Sidiki jamana kunafoni abo de ko fo Bouakar Sidiki ni sebenekela o klala dabaji karamogo semabura dungo nolu klala Bouakar Sidiki sebe bu kurukuru kana da onma onganga muge ka langali ka langali mame ka kono ko nyefo mawi aha amblelen bo bara la Bouakar Sidiki nga na manya kambo barake atika abada fa ma sabaka je wadaina minya amerjekte ale banger digala na ye yanga ke ka yamoria dike amanjo afuna funna obebe je ka pip ka frekon la kodo karamogo to wasungara namu ko bala ko bedi Bouakar Sidiki ne be mbolo bugoka do mbi boni sebenye sebe mi nuka ma nouvelle horizon nyedangura sebeni keba atwa de ko toguna a tarawele toguna ko akika do wulika jo ani chesiri buloka jamana fanga nyema mi nye docteur Shugel ko kala maiga ye ayeta makeka larabu jamana segere tama inzebe koro jara kabula benganjama ani warje ikado o de sorola Shugel ko kala maiga fe ka jamana magwen sebeni kala ko ikado arabu jamana mimbe ikado na jamana na adugubay de doay ikado Shugel ko kala maiga akunyeta make ani ministry chama sabula larabu kunya wele Bouakar Sidiki ikado kuma konivo Shugel fe mi ni mi ngobe Mali ani Mali be chesere ni wuli ka jo mina larabu ble dabali bana o yoro be usina ka warbo ka to se fo war milliard ta ani duru Shugel tani ni Mali kono semenekala ko mi ngoni ye nisojaye ani hakili jagabo ikado chamangera sabula mi nye gouvernement flaye Qatar ka ulu ka jamana nyema ayuka fanga nyema ikado ayisi ka Shugel lame ani sojara kosobe sabula fenja mangun voruye Malika dabali jugu chamangun digera uyay ka fo ni bele jele ngaloyi Shugel ko ako jamana imbe danga mina mi nye Mali dalele do nye jamana bele jele nye jamana sebe ma minu ni bara koni gadu ye u ba fe ka sebe ko ke akuse min be Mali ye ikado fanga bali be Mali la ina fo Senegal la katase una nona ma ani sanu boku min ngoni Mali mago minba on nabi ode anga kalango o se ka jedi o temenu ngo fe awakatare ko se ka deme bata ka jegere min ni siraku ye min ni anga Senegal bayele Mali jamana kono ako katare ko o se ka u mago do la ko sobe o se ka ke soro ni je Qatar yere ma abike soro e Mali ma no fana ibwala aya jira ka fo jamana nyema baw ulu ka wuli ka jo ni tesiri chama je fangai kuma baraka fo ala ani wuli ka jo fo baraka fo abe tamashen langulo nyi ikado yeli dai nyere nye ayi ikado ka wuli kana jamana kono kuma ngoni vo arabu ke ya do ka fo ni je baraka mi vo tikenga ikado wuli bali do kuma inde wuli fiyo oro ni be uya jira ka fo ulu ka deme jona bina malima milliard tan duru fle ikado Shugel ko kala maiga no kata faso maliba kono opuma chesiri buluka ani wulika jowu ani jetemino wora minu nganga ke ikado dana soma oro be minye projet uye o chama wora bengeru ka bulono bla sebe Shugel ya nyinu fe ka fo minye Mali demsenji nunyi olu ka bara ko keleme ka ngamana gonko sebe izuni bow dele li no yesene fo mbayele Mali abeke sababu ye awa fenga chama de ka bo baraka badiala o temene ngofe aya jira ka fo arabu ka dukulo sanve Mali de min be bi awa demsen nama ka damene shantani segi fo sampi sabali duru o ma min bu ka dugula bi keme fla fo ma keme sababo demsenuna minu na bu gerge nyini kata o kuma abanyini o jamana nyemo fe u ka fere ni dabali tige mim se ka tu bi sebe nyuma zoro u sigi chugo binye wasa u ka se ka fere barama ningunya sebanye anya min bo le démocratie kono akabi bolla karamogo de batu ngara le démocratie ka fara fasre jagluka ambu belaji lefu ni yentega do ni sababo sabami no ko amako les jours mami kumambe o MKBye kebe ko kiga kuma ka ba sonjila ko mi onga chama jara fanga blo nyamai Dr Shugel ko kala maiga ye akani tama sinve ibaye ka fo mi onga jago galo ka soba nyama do ye Yusufu badili mbe anove katasi onga warbontigi mano ministre de l'économie
finance o fana tun bɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen baalen kɔ ani nin maa kofɔlen ninnu kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen jamana ka yiriwali ko la i b'a ye k'a fɔ min ye Yusufu Batili ye chambre de commerce d'industrie Jumali ɲɛmaa Mali kɔnɔna na yan n'a tun bɛ taamadenw na ale ni yen chambre de commerce d'industrie olu ye ɲɔgɔn ye Qatar kɔnɔna na ye o i b'a ye k'a fɔ kuma kulogiri caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wa jirala fana k'a fɔ don ni waati nataw kɔnɔna na o bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya baaraw boloda o baaraw minnu bɛna boloda o dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na anw ka sɛnɛkɛ ko bɛ se ka don bala cogo min na wa sɛnɛ kɛlen kɔ sɛnɛfɛn bɛ se ka bamayɛlɛma cogo min na k'a dilan o tɛ taa usines turuli kɔ jamana kɔnɔna na wa min ye faso Maliba ni Qatar jamana ye ko min ye politiki sira ye k'a dili don bɛ kosɛbɛ ko nka ko min ye sɔrɔdabolo ye k'o fana de dili kan ka don i n'a fɔ politiki sira dili don bɛ cogo min na o tɛ taa taabolo ni wulikajɔ ni cɛsiri don kɔ o cɛsiri ninnu bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye jamana fila in majɛ bɛ fa minnu fɛ teriya in kɔnɔna na o filiw bɛ se ka latilen cogo min na min ye Qatar jamana ye o bɛ se ka fɛn min kɛ anw ye o y'o ɲɛfɔ kosɛbɛ i n'a fɔ Dr Sogɛli Kokala Mayiga jigisigi kumaw caman fɔla ye cogo min na min ye chambre de commerce d'industrie Jumali ɲɛmaa fana Yusufu Batili o kɔnɔ min ye jigisigi kuma caman ye o tala ka ɲɛsin a ma min ye kɛnyɛrɛyew ka taabolo ye n'o ye secteur privé o bɛ se ka don bala cogo min na jago sira fɛ min ye sɛnɛkɛ fo ka taa se taabolo wɛrɛ minnu n'o ye usine kow ye bɛɛ lajɛlen usines bɛ se ka na turu anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ Qatar jamana yɔrɔ cogo min na nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla ka bɛn kɛnɛ kɔnɔna na nka yan'u b'u sen bɔ Qatar dugukolo kan k'a fɔ k'u bɛ don pankuru kɔnɔ ka faso Maliba sɛgɛrɛ kokura i b'a ye k'a fɔ min ye i yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na min ye CFOR miliyari 15 ye o kɔni o tala ni ka di u ma a ye na ni nin ye fɔlɔ an bɛna fɛn minnu ka yala an cogorɔ bɛɛ i ye ko in ta k'a lajɛ nin kɔni bɛna kɛ fɛn ye sa min ye nin kura ye k'o fiyɛ anw ka jamana sɔrɔdabolo la min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka sɔrɔ bosobaw n'o ye jagokɛlaw ye misɛnman ni kumaba bɛɛ lajɛlen k'i ɲi yɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na bawo jamana in a sɛgɛnna ten sa min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ waasa min ye jamanadenw ye o bɛ se ka nimisi wasa ni dusuma sɔrɔ cogo min sigiyɔrɔw la taabolo ninnu bila an bɛ o minɛn de kɔnɔ nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les jours kɔnɔ Kebe a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogan Boubacar Sidiki maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana sɔrɔ a jidili n'a yiriwali o ti kɛ abada fo jamana yɛrɛ k'a sɔrɔ kɛ ni k'a ka cakɛdabaw dayɛlɛ min ye jamana kɔɔri ye sɔrɔ belebeleba don jango ɲinan za i k'a dɔn Ala ni ministre de l'agriculture i k'a dɔn min ye Keita ye a ka wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan a kɛra sababu ye min kɔni y'a to jamana kɔɔri ko a bɔra dugu la Boubacar Sidiki sɔrɔ min kɛra kɔɔri la ɲina a nafa a fanga n'a nafolo bɛɛ lajɛlen na dɔ sɔrɔ k'a puruti nka min ye kɔɔri ye n'a bamayɛlɛmali fanga bonyana Boubacar Sidiki jamana kɔnɔ i k'a dɔn o fana bɛ o y'a damata nafa ye nafa min i k'a dɔn ni danda la o de la jamana masakɛ min ye Asimu Goyita ye kɔɔri ko i k'a dɔn tuma min n'a campagne daminɛna a yɛrɛ y'a sogo donni ayiwa min ye Kucalakaw fɛ yen ni ka taa ko in ɲɛnamaya a nisɔndiyara a muɲamuɲana Boubacar Sidiki nka a man ka ɲinɛ min kɔ i k'a dɔn kɔɔri nafa wɛrɛ bɛɛ o de ye bamayɛlɛmani minnu bɛ ta ni ka kɔɔri sɛgɛrɛ président Asimu Goyita n'a hakili b'a la salu yanni i k'a dɔn salu saliba i k'a dɔn a kun y'o o kun bɛ ayiwa Kucalakaw fɛ yen Boubacar Sidiki a dɔnnama in kama kuma caman bɔra ye kɔɔri ko la a ko nka min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔɔri donnen bala ni ka nafa wɛrɛ don a la i k'a dɔn o de ye Ikoma ye o kuma Ikoma dayɛli ko dun bɛ cogo di Asimu Goyita hali n'o y'a sɔrɔ min ye fanga ɲɛmaa ye Sogɛli Kokala Mayiga ani alu tɔmɔta kun ye ɲɔgɔn ye Ikoma ko la Boubacar Sidiki gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ani koba minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sababu ye nka min kɔni bɛ se ka alu dɛmɛ bi kosɛbɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye jamana de ye nka jamana ka dɛmɛ ka ɲɛsin alu ma a bɛ n'a fɔ jamana y'a yɛrɛ dɛmɛ sabula maa 1,000,000 bɔɲanko o bɛɛ lajɛlen de bolo bɛ don ca la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kɛ n'Ikoma wulila k'a jɔ a sen kan Boubacar Sidiki nin jamana min n'a tɔ ye ko Mali ni hakili b'a la
min ye kulukɔrɔkaw fɛ i kuma ba tan ni fila fili la kuma min o kan ni dagabana safinɛ o ko min ma safinɛ ipo walima super ipo o ko min ma tigatulu min n'u k'a ma ko soleor bɔsiri ke i k'a dɔn nin tɔgɔ dama fɔ f'i nɔngɔrɔ ji bɛ sari k'a sababu kɛ a tulu fanga n'a ɲɛ i k'a dɔn nin de bɛ bɔ Mali la wa a bɛ bɔ Mali la fan tan naani bɛɛ lajɛlen na sabula kɔɔri fɛn o fɛn bɛ yen bɔsiri ke nafaba bɛɛ la min ye hali kɔɔri bɔ yen o bɛ bayɛlɛma ka kɛ bagan dumuni ye cakɛda kelen min n'o y'o ɲɛdɔn o ye Badara Alu Sajaka Ikoma ye bɔsiri jamana ɲɛmaa min ye Asimu Goyita ye transition ti dafa transition yelen ti bɔ abada fo a k'i jija Ikoma de ka wuli ka jɔ bɔsiri maa dama min dahirimɛ bɛ Ikoma na i k'a dɔn o de dagosi ka bon fo k'a fɔ k'a to ten o tuma cɛmancɛ fanga a faamaw n'u sera ka wuli ka jɔ boloda min ye Alu Tumuta ye min ye ayiwa Jakaw ka den Alu Tumuta n'u n'a sera ka bɛn ko la min b'a to Ikoma kɔni bɛ dayɛlɛ bɔsiri a bɛ kɛ nafaba de ye jamana ma o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn tulujugu min ye safunɛjugu ye Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye an ka kisi ayiwa nin bɛɛ lajɛlen ma tulujugu de bara an bɛ tulujugu de k'a kan don Boubacar Sidiki n da de fili la n tɔ de jalen don tu Boubacar Sidiki e ka usine misɛnninw lajɛ bani Kucala Sikaso Segu Bamakɔ yan minnu bɛ kɔɔri tulu kan k'a bisi k'a tulu feere a ma a usine kelen de yen laboratoire bɛ min bolo k'a fɔ k'a bɛ tulu sɛgɛsɛgɛ k'a feere Ikoma dun farafinna bɛɛ a ɲɔgɔnna usine tun tɛ yen ne ko maa yɛrɛ tɛ k'i tugu i yɛrɛ ma o ka datugu wa Ipo super Ipo wallahi Allah fura filɛ nin ye Allah a fura filɛ an kɔrɔ nin ye an dalen kɔni don a la Asimu Goyita cɛ min don nin ko damadɔ min n'a ɲɛfɔlen don a ye n'a yɛrɛ dalen don a la a bɛ ɲɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara Hogon maaw ka fara fasorojɛkulu kan b'u bɛɛ lajɛlen u ko ten ko n'i ye tingɛya jɔlen ye a t'a ɲi bolo siga t'o la nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zire maa min ka fasiri ye nin o ye Ismail Traoré Ismail ko min ye jamana saba dancɛ ye n'o ye faso Mali ka taa se Burkina Faso ma ani Niger jamana ko ni janto ma kɛ bɛɛ min ye sɔrɔdasi minnu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna na minnu b'a la ka nin dancɛ ninnu kɔlɔsi faamajilakaw u kana se ka u sago n'u dungɔ kɛ a kɔnɔna na ko n'u m'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko yalima ko baara in k'a tɛgɛ tɔ k'a jɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ yɔrɔ in bɛ wele ko zone du Liptako Gourma n'o i masow la bɛɛ i b'a fɔ ko la zone des 3 frontières jamana saba in n'o ye Mali Niger Burkina olu kɔni k'u kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan olu fanga ma fara ɲɔgɔn kan nin dugu jamana saba i b'a ye k'a fɔ min ye a dancɛ in kɔnɔna na dɛ min ye bamajilakaw ye n'o ye terrorisiw ye jatigɛ wale kɛbaaw olu kɔni kɛn bɛ k'u kɛ u ɲa dayɔrɔ ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin dancɛ in n'i y'a fiyɛ lajɛ mètre carré ba 300 ani 70 o de ye dancɛ in fiyɛ bonya ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye munumunu salo ye terrorisiw n'u ye misali n'u ye dantɛmɛ wale kɛ faso Maliba kɔnɔna na u bɛ boli ni ka t'u dogo Burkina walima n'u ye dantɛmɛ wale kɛ Burkina u bɛ boli ni ka t'u dogo Niger kɔnɔna na o kɔni o kɛn bɛ ko ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ finitigilakaw taabolo ni hakilina dɔw de bɛ yen ani sɛbɛnfura dɔw kɔnɔ ko dugɔ kan ka labato dɔw bɛ tali kɛ n'i bɔra i ka jamana kɔnɔ e man ka jamana wɛrɛ dancɛ ni k'o frontière kɔsago ka taa sɔrɔ sɛbɛnfura t'i bolo o sɛbɛnfura in dɛ a n'o yamaruya in o de kan ka di sɔrɔdasi ninnu jamana saba sɔrɔdasiw ma ni bamajilaka ye bamajiya wale kɛ bɛɛ n'a y'a kɛ jamana o jamana na yamaruya ka di a ma a k'a nɔbɔ fo jamana wɛrɛ bawo o bɛ kɛ sababu ye bamajilaka ninnu ka caman silatunu u la min y'u ka wuli ka jɔ ye ni ka dankari kɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka sɔrɔdasiw ye n'o ye forces armées maliennes ye a kɔni a dogolen tɛ maa si ye tugun min ye olu ka sebaaya sɔrɔli don n'a dugujɛ a n'u ka sanayɛlɛ o kɔni u b'a la ka kɛ diɲɛ don o don o kɔni kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyago ye an bɛɛ lajɛlen b'an disi gosi bi an ka malidenya a sinsinna ten sa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye forces armées maliennes ye u b'a la ka baara min kɛ n'a sɔrɔla jamana fila tɔ in ka fara faso Maliba kan n'olu fana b'a la k'o baara kelen kɛ e ko bamajilaka
tɛ susu wa sisan b'a sɔrɔ a banna ɲininkali ko min b'a la ka kɛ fasiri kɛ b'a fɛ n'o ye Ismaël Traoré ye ko yalima k'a ma se waati ye sa ko jamana saba in a finitigilakaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa min ye wulikajɔ ye ka se k'a sabati ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw kɔnɔna na waasa min ye nin ban manciya wale ye o bɛ se ka kɛlɛ k'a ban pewu bawo min ye dɔrɔgu ko ye ka taa se adamaden yɛrɛ ta k'a feere i b'a fɔ feerefɛn k'a kɛ fɛn ye jagofɛn ye fo ka taa se marifajugu olu bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ ni dancɛ saba kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya belebele gɛlɛya min ni fura kan ka sɔrɔ a la wa fura kan ka sɔrɔ cogo min na o tɛ taa jamana saba in olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye ani sababa belebele ka ɲɛsin lakana kɛbaaw yɛrɛ ma nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ exilé kɔnɔna na Ismaël Traoré a ka fasiri Wabatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Toguna A Traoré nin y'a ka fasiri ye Wabatigi k'a dɔn tiɲɛni kɛbaa dama tɛ Bamanjuw ye i k'a dɔn an balimaw ani sigiɲɔgɔnjugu minnu bɛ yen n'o ye sema ye Wabatigi o fana ka tiɲɛni nɔ fanga bonyana kosɛbɛ nka taalen ɲɛfɛ k'o bara ka da kɛnɛ kan n dari min ye Bamanjuw ye Wabatigi n'o ye sema ye i k'a dɔn balimajugu olu minnu n'u kun bɛ dibila n'o ye tubabuw dibi ye Wabatigi kabini a fɔra don min tubabukɛ kɔni ka yanbila Wabatigi i k'a dɔn u jɛɲɛw u ka k'o bara ka da kɛnɛ ka kɛwale cɛjugubaw o yɛrɛ de kɛn bɛ sababu ye i k'a dɔn sema u ka wuli ka jɔ kɛ Wabatigi i k'a dɔn kunnafonijugu ni k'o cari waasa Mali larimɛw to a bi tiɲɛ nɔ tɛ e bɛ se ka nin faamu cogo di Wabatigi i k'a dɔn lawale la min ye Mali sɔrɔdasiw ye yɔrɔ dɔw kun bɛ yen a fɔra u kana se o fanfɛlaw la sema de wasalen kun don o yɔrɔ la kɛwale cɛjugu ani dandamɛwale Wabatigi fɛn o fɛn n'o ka d'u nikun ye tiɲɛni na i k'a dɔn a sɔrɔ bolo taa jugu la Wabatigi i k'a dɔn u bara k'o de bolo da nka kabini kuma min armée kɔni nana ayiwa i k'a dɔn wasa in kɔni fanga de nana bonya Mali yɔrɔ si tɛ yen bilen min kɔni man ka laluwe ni k'o sɛgɛsɛgɛ kɛwale cɛjugu dandamɛwale kɛli a bi dabila Mali fa bɛɛ lajɛlen na Wabatigi i k'a dɔn kɔni kɛra degunba de ye sema ma kabini o kɔni kɛra Wabatigi i k'a dɔn kelen bɛ ka kunnafoni jugu cari fa bɛɛ lajɛlen la u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele Wabatigi i k'a dɔn weleli i k'a dɔn a dan tɛ Mali dama ma koyi sabula jɛsigɛ naani dɛmɛtɔn minnu bɛ yen n'u bɛ jo sariyaw kofɔ wele bilalen don olu ma u bɛ to ka mankan bɔ bɛnkan min bɛ Mali i k'a dɔn ani sema ni ɲɔgɔn cɛ olu dangari bara ka k'o la u bara ka sɔsɔ sabula i k'a dɔn anw min ne ka tɔɔrɔ anw min ne ka degun Wabatigi i k'a dɔn anw kɛlen bɛ ka yɔrɔ min fɔ n'o ye Azawadi nin ko in kɔni i k'a dɔn a bi ni ka tiɲɛko ye sabula Mali sɔrɔdasiw bara ka bianga u bara ka dandamɛwalew kɛ kɔsa in na Mali sɔrɔdasiw de kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ bolo da maa 17 civil ka t'olu ni bɔnɛ Wabatigi a ko i k'a dɔn nin nkalon ani nin namara kuma damanda min n'o labɛnnen bɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma jango i bɔra ka yɔrɔ saba min fɔ yɔrɔ min n'o ko yɔrɔ dɔ ma ko Andeliman ani ayiwa Tangaranga bol ani olu bɛɛ lajɛlen bɛ Ansango fanfɛla in na Wabatigi i k'a dɔn sabula diinɛma minnu bɛ kɛlɛ la n'o ye n ɲininka ayiwa État islamique Grand Sahara Wabatigi a fɔra k'olu fanga de bɛ yen maa ni bɛ yɛrɛ kɔni kamana ganna Bamanji min ye ayiwa jihadisiw ani sema yalima danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka o de la kɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mali sɔrɔdasiw kɔni donnen don tu la maa jugu bɛ yen wolomade t'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni de dasisa Wabatigi k'a bɛɛ lajɛlen sinadunu sema ka dandamɛwale u laban nana kɔrɔfɔ boloda maa ni bɛ kamana ganna e k'i tulo tigɛla jɔbani Wabatigi ni Bamandiya wale yɛrɛ tɛ ni muruti tɛ maa minnu dajira aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn k'u bɔrɔ dɔn cogo di Wabatigi ni tɛ fɛn kalama u y'a jira k'a fɔ kɔsa in na ko armée kɔni kɛra sababu ye ka maa minnu daji Wabatigi i k'a dɔn tɔgɔ dɔw fɔra Hama Aga Inta Udun min ye Eglas Aga Aduna Amara Aga Adun Ala a bɛɛ Ag nin bɛɛ Ag Wabatigi to a ka ca minnu kɔni wele don sa Wabatigi k'a dɔn n'an ba to a ninnu kunna sabula tile bɛna gan na Wabatigi k'a dɔn k'olu fara sɛbɛnnikɛla ko armée b'a ka baara la ka wolomali kɛ Bamanji i k'a dɔn ani maajugu Wabatigi sabula yɔrɔ minnu kofɔlen don a yɔrɔ kɛn bɛ batɛmɛsira de i k'a dɔn i b'i miiri kojugu fɛn o fɛn la dugukolo sanfɛ dandamɛwale fɛn o fɛn bɛɛ i k'a dɔn nin maajugu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'o boloda jahadimaw don wa sema yɛrɛ don
wa wagatiri ki ikado koni arme koni ya ka se de jira tabula mashi dingelen de ble min woni de contrôler min de larwe wagatiri ki ikado ibibla jamana ka hake de kono o ka fo de nyese mai wal ma nyeni nye ke wala jugu ni hakili jugu mi mena mboke o kuma tala ni munye chabanye anyemi mo nouvelle horizon kono nyedangura nouvelle horizon mo ka fara tugna a Traoré ka ambu bele jele fo ameta amedi fase aywa ha ameta amedi fase asira de je kapip kaka fréquent la kodo nege kanye tan flasera Bamako ka fo digine ka bonya masegi be awye je kapip kaka Amegalde anga te dara premier mi ka sorokana o bebe je kapip kaka fréquent la kodo Karamogo de batungara nam ne ko bala to bedi Boubacar Sidiki membulo Boubacar mbi boni semaine mi nu kama ko l'express keliman goro Boubacar Sidiki semaine keba atwa de ko Musa Jaram Musa Boubacar Sidiki ikado nganaya ikado atida ikabulonda la na warala fe seleke nani bele jele ba men Boubacar Sidiki ikado jereje kulu dobe o kama ko integrity icon da comptability lab Mali Boubacar Sidiki ikado yuka jete bonyina min ye blaye utara bla jamana na furuba chakela min be ni aklene do bele jele na ka bara nyana bele jele nye Boubacar Sidiki ikado awa blaka ka tribunal president ba famagan sise bolongo ne nyeshira ale de ma semanigala ko akoni nye sa bele jele nye nunu ngani njati mine ana sekesene na wulika jo abi nyeshi madema minu nye furuba barakela nu klina nu ka bara nyanu bulo kosobe ni dugude bele jele wasara nyina munumunu salo uya senze ninga bla segere bla ka ka kiri tiga bulumba mimbe no ye tribunali president ba de nyu anate ikado furuba chekelawla Boubacar kada ka kewale kan kada bara ketugo nyuma ka ni kiri tiga ku nyuma Boubacar ki binde ka maka ki ye fandanye jo ereti dima ko sebiye abi kiri tiga ku chugula afora fotugo mina ngani bara imbele jele demeni ana nyeta lasigidenzo mi no ye peiba kauka lasigidenzo ye anyama mi nye madame Mariam Ishfers o ya jira kafo ulu beni jageda indeme akunte dore jamana wo jamana Boubacar Sidiki ni kiri klenedo ni halamade sone do nyanye sharaw billa batu akata ala fe obike jamana basigilen bay o de la ikado baraw barana bi nyeshi ni nyanya na kuma aleka jamana no ipe bay ube demenge deme mbi talike kan nyesha kili nyuma ani soro erema akuni ya takalaje ni ndu chien fola ka demenda ninga mali segere jango chakada mi ni uka mako integrity icon d'accountability lab Mali accountability lab Mali Boubacar Sidiki chema de la bashinji la ako aywa mi nyeni wuri kefri ma minu men ngo laben uye bonya takadi mi ma no e famagan sise nyafi ngo blaka o ka tonali nyamado famagan sise ayere ni sojara ko sebo ya nyiniga ako abeni mboya masagi nge kanyeshi bange bo ma olu minu ngera sababu ye ale kana dinyana utemeni ngo fa akalla de mo nyuma soro ikado na soro la olu nyabi dinyana be nu baluledu ni so bija sabula ikado ya le dige mi na sera ko fa ako bara te dore Afrika minge ka gun jango shara bulo kono ikada bele jele sebeno do ka dakenye Boubacar Sidiki ikado atemi ve dukulo sanfe do ibingani wala makata warmine mana Boubacar Sidiki ka jodi ma ini mingel manga ako nu yeni bonya inda ka segere abena mahali Boubacar Sidiki nimbe ke sababu ye ma wore fana ka le ladige mi se ka to afana beni nywana to ani bonya soro ni munye sebanye anye mi bo l'expert kono telimangoro expressi ku fo Karamogo de batungara nam ukote ayembla menga kulushi jalasiri ba suru bi nyunde bulo ni yentega do ni sabambe bo sabambe no kama ko le nouveau réveil Adama Coulibaly ni aka fasiri Notre Dame Adama ko mi conseil malien de transporteur routier do CMTRI uluka la de la nyoye mi no baket manituma atakota ani duruna o bara o belajile bola ka ke sibiri temeli ni ataka laje kene buya mina kuta mega sigi anga ministry mi no nyeshi manga tama ko ne mina
goma no ye madam Dambele Madina esi sogo ye Madina o eye kuma ta kene ngonnana aka kuma e ko amadimiwa aye bil hagi ayo ta ku nyeshi isu bani etrawrema semteri o president bawo aya jira ka korofo kono ka fo abe wati jambo jamana de ni tegede ni ka sigi singa asigile go singa abjigidamba kan fana ka fo una barake jamana sakola wa munun be ko lu be nyon soro to ngonnana lu belajilenga sega nimisi wata soro ko ka ko jati muno ya jira kokuratu ka fo kabi Yusufu bani Traore annana ni tegede nyama yala no ye ni semtere ko yin ibaye ka fo ko chama duna bizi baza kono to ere jo sharia sebe munun be ka belajile kola kono abelajile kokarla Yusu akoni aba yera kuningele aba de joro mato akasrate uluve ngunu kani ngaramu chabari kala filin ndi tiede bani ayi bani ekrewa ireti Yusu bani Traore bani de krewi Yusu ko mi Yusu ka wuliga joye semter konnana akoni akeme belajile dusu bobaye bawu mi ye tabule mi ngoni folo wulla ko gwe ko joala o de ton jo sharia sebo ku kono ko ku soso o temelen ko ka boy ibaye ka fo anga tama de nunu ye mobili bakule nunu be tama ka boy jamana kono ka ta jamana wara munun na wale mo boto jamana warula ka donga jamana kono ube toromoyo munun zara nu o franje nunu be wele ko corridoru e ko akumangana mungana musebe do dlawa no ye tikew ye ko fere mi nafulo ayo ne ko bla ay rek leni ko nana o tache mo kile fi o chete de aywa anama sabagui nam mi Adama Kulubali ye Adama de ko Yusu ko corridor munum bey daga mobli bele nunum be munum salo ka konnana alamere mbasiga ka nazarakani ka lamé non on va de l'avant c'est bon j'ai compris ça c'est du n'importe quoi oui Yusu goni mungara mu dagele o kasa be anofe ba o mi e corridor nunu tige o fereli ka sura ya Maryama di ama ka sura ni mama je ala aleni alera ko ni be decision ta yere ma ka sura abe jegulu de konnana atu jegulu don hagina yine ni ku do ministre do ye madam Dambele Madina si sogo ye ministre l'équipement de transport e ko adimi go jugu aye kangar madakanta ka nyeshi Yusu ma do ye Yusu bani Traore bani transport sigi semteri enyama ka foko mi ye fereni de bali ako tige jona zango kosa dai na ku ye kuna funi di doge no de ka sebenbo ni ka lettre ke ko jira jema na ku na jema ta ku ke usere mi ye transferi ka do faroga mi ye kema sarala binani ani duru fu ka ta se biduruma ko fara transporika ka ta suru mama hakilina yini wole alulu munu yere ministry soye o ma ulu hakilina yini ko tabulo mi infleni ko otebe ko mi ye kema jira faga na faro ko jamana nyemo be wuliga jola yesri be se ka ke chuko mina jamana du ningu be se ka lafiya chuko mina musaka boli strategala na faro ko ni na yona hakilina ke be to ta yere kunin kele to ala ka suru mama yininga ka feretige akana metugo goi aka feretige mi ye transfer so ko yeleli mi bola ka ke kosa daina aka jigi jona bawo mi ye semteri ko jamana nyema ya blo uye asigi singa wasa jamana du be se ka nimisi wasa soro wa mi ye jamana yare ka bara ye ulu de be o ke jamana ndona wasa mi ye jamana du ni ya jamana famo ye ulu ka se ka to kene kele e konnana mi ye Madina ye Madina ko mi ye Yusu aka feretige jona bawo ngunu kasa mi be anove aka feretige wasa mi ye ngunu ye anu korofo mi ba anove bela jile ka se ka banjona ni wuye sebe so mi na ya sama ka bo le nouveau réveil konnana Adama Kulubali aka sebe bagasirigi ma nyi manja kene minga ika tokodmandi foy bagasirigi membulo bugo kado mbi boni sebe mi nu ka makanare déjeuner bagasirigi nyere ka tanya daka ka laje bara mi ni bengera ka jamana ikado ka kungorota ani ka walula ni nyere a laje obi ke sababu ye ikado lakaliko nyuma walma duguma nga nyedon odela ministre mi nabi nafulo kuna aye wuli ka joke ka sogo duni bagasiri ki ikado sokura mi mbaraka jon nu ka ma direction générale des douanes douane jaba la kura ninga ta laje bagasiri ki ikado soro ministre sanu ka wuli ka joni chesiri akun te dore ye jamana kelembe ka kalifali minunge ni so lahulatai ni be ga so ay douane de belejele ka fara nyanga yoro kele ma min na be mugunye barala
magunye sebena Boubacar Sidiki akase ka nyina bo juna ka soro mata bate akuni ya ta ka la direction générale des douanes minye u ka service kuro ka nga yelama yoro minuna Boubacar Sidiki ka do abara ko ni barakata aywa ina fa fora fotu mina bengara fe minunga yoro ingel falen be mamina nu ka nga cegada ingla jatu bora ayera ka fo keme wo keme bi konondo ni saba kono o kera ka ba o yoro bali o kuma bengele do minga no ye yoro nyere dalali ministre ko ne ajira o do te sago koy o kuma min ye barakala akijija ka bele jile ke katabe o dongo folema watrika akuni ya takalaje mali duanyo amidoni na ko be makura min be yema yala no ye konate na jenyo jongwala uka wulika jondi chesire adona sabula jamana be dinga min gono be no ye sedawo ka gelay no bamanja waluye watrika ko ona tabe jamana donga ay wa hakilin soro ningu ka lafiya fi falika sabati watrika aya jira ka fo ay wa min woni duanya donye ugu chesire la ko kuma yoro kura mana dele juna ka duma obi do de fara bara fangaka abi do fara nafauka ni munye sebanye anye min bo kanar deshine kono akabi bolla kanar deshine ni ya black ramogo de batungara ne be le démocratie ta démocratie akuma me feminga odeye anga fargulo nyina je lokoli so mi vleni kabala no ye lycée sportif Ben Omar Sy fanga ta yinde bawo ni ya taka laje nyema mi be bibi na no ya mbalaka doye no ye Marie et Germaine edda ko ye e ko akente adamana masa muso ye wa bawo mi ye chege danye asuganti le ko san 2020 ka ke ni lycée no ye lycée sportif Ben Omar Sy ka ke au directeur général e baye ka fo mabi yere nyine ko yalma mana tajuru sara kamawa bawo aye sanduru de ke surveillant ala ni lycée ngonnana kabala bawo mi ye Marie Germaine edda ko ye ale ko ni ala ko do me femina ode mado ni ko kala santan yelma akoni abeto akono mamunum be no luye encadreru ye no luye la ko le metru ye ulu ko ni belajile ni kamana gambe nywana bi bawo ni ya taka alaje loko le metri ajigibe da feminga ode ye uka air supplémentaire munu no be uka lycée ni tokola kata se cours d'encadrement ma ani frais de concours d'entrée munu no lu be kesabuye ka ike lokol join lokol denye o kono onafolo nunu ulu kanga sarali minge kanyesi lokol karamo kono ma ibaye ka fo saralu be do bizi basala ate sara asara watila lokol karamo ajigidi dambe aka lokol ya akol karamo ya o sara de ka bo na fro ko te sara watila baye mije wati do la be timinango ya akoni akeme sabuye nunu ye macha mai encadreru fara lokol karamo ka ulu chama ngoni ko bugo goi bawu mati ton na ka kefeye bawu mi ye directrice générale ye no ye Marie et Germaine edda ko ye akoni abala ka lokol zo ngoni latama asagoni adwana akada ye chugum na ba kete ni me famu chugodi bawu ni ya taka laje maube munu ngoni ta mega bla joro la munu no joro manga ma munu be no luna joro kaka e mu luta ku sugandi ma wara munu be na kalante ula e ye luta ku bla o joro la e mu lawli o ko kata nya kama de bawu ni ya laje mi ya yere masrunya madoyi no ye Musa Margo ye Musa aleko ni alekembe akembe surveiller akembe tabulu woro be ale meganise alebo joro fana fi dresi aleko ni alekembe abedi aywa ni ya taka laje lycée sportif Ben Omar Sy mi no fleni kabala onni awga ministre so mi no nyechi me fargolo nyina jama na mi koflema kofolena akone abenyi ni ga ke bisi basaye abenyi ni ga ke kamana gai bawu mai goni ya reka dagarantilo ya jira ka fo aka suganti ga ke lycée sportif au directeur général yi baye ka fo ministre so yi o cabinet mado do jo akokoro wa akoni akembe ka ke bafani kritie bawu akada yi tukum na beketi wa ni tromonyo fana soro la mi ye cabinet mado yi akoni abulu koni damu akoni kebe sabuye amana ko ke kojula sa lokol karamo wal ma encadrer nununa ma te siga ta ita fo cabinet na bawu ale koni gembe kogo mi ni ma te siga kunata mi ye Marie et Germaine dakoye lycée sportif Ben Omar Sy mi no fle kabala ko bibi na ni ko fle ma ke lycée na akoni ajola kumi ngama ani akungle na ye fami ka be nyini ga ke maje ha ni wuye sebe mi na ya sama ka bole démocrate e konna na chendigi aka fasiritu bo sirigi wati na ka wati ma se eko bitanda bla ya amo bla yonga yara nga bla ya ame fulike kanyesha la ba do ma joni boutique électronique de la nation o jeledu Omar Dia ana bado amu